ଯିବା ବାହାରିବା ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ତମକୁ ଦେଖାଉନି ଠାକୁର ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଠାକୁର ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ସେଇଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକିନା ପୁଣି ଭେଟ ହବା ସେତେ ଯାଇ ବାଇ ବାଇ ରେଡି କୁହ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲେ ଏବେ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଚାଲ 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 କେତେ ଲାଜ ए टिके झियो आगो का आसे जल्दी जल्दी आसा ए पाट साड़ी पर से या पाट साड़ी खाली उठी पड़ो एटा एटा दीदी एटा भाई सी थाउ सिर को चाली ना खराब हो जबो आसा रावण पड़ो कि नहीं गाइड करो खाली दीदी देखो स्थल तो जी भी ऊपर दीदी कृष्णा पूजा 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 देखी कि ना अबे फेरले चल जीवा ए टिके झियो आसे मा हाथ दो एपटे एपटे हाथ एपटे 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 चलो दीदी रावण गाधे बाधे की रेडी हो गलानी पोड़ा हवा पे